प्रिय बंधुगण पीपी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पक्षर जो सुंदर सुजोग मत आज दी जाइए प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करने निमंते से निमंते मु पीपी म्यूजिक जे अभिभावक निर्देशक मुझे विशेष भाव धन्यवाद देवा संगे संगे मु प्रभु को मत धन्यवाद दिए जे यही प्रकार के सुवर्ण सुजोग निमंते प्रभु आज जो वाक्य आपण मान निमंते रखिंट मो निमंते रखिंट आपण मान जनवाक चाहे आपण मैंने पाइबे प्रथम वंशावली तार 29 पर्व 5 पदरे एठारे यही प्रकार लिखा जाए स्वर्णमय द्रव्य निमंते सुना और रौप्यमय द्रव्य निमंते रूपा और शिल्पकार मानक हस्तरे जहाँ जहाँ कराजिवो सेही सबु प्रकारर कार्य निमंते मु देउछि अतएव आज सदाप्रभुंक उद्देश्य रे आपना को प्रतिष्ठा करने को किए स्वेच्छारे उद्यत अछि। प्रभु ये पठित शास्त्रांश पर आशीर्वाद करंतु। एठारे गोटे विषय कराइछि जे निर्माण करिबा दाऊद आह्वान करुचंती तांकर लोकमानंकु जे आस आज निर्माण करिबा एई जो प्रतिष्ठा करिवार अर्थ आमे कौन बुझु। प्रतिष्ठा एक आंशिक उत्सर्ग नुहे मात्र यह संपूर्ण उत्सर्ग एक स्वेच्छाकृत कार्य एवं ताहा दान बा पुरस्कार देला परि करा जाए यह स्वतंत्र और व्यक्तिगत। जेतबेले आमे 28 पर्व 2 पदरे आमे देखु एई प्रथम वंशावलीर सेठारे एई परि लिखा जाए जे दाऊद ईश्वरंकर मनर मत मनुष्य अर्थात ईश्वर जहाँ चाहती ता से करने को चाहती ईश्वर जहाँ न चाहती ता से करने को चाहती नहीं। जितेबाला आमने बाइबल को आमने देखु दाऊदों विषय आमने पढ़ू सेतबेले आमने जानिबा को पारू जे ईश्वरंक निमंते तांकर की प्रकार हृदय थिला। जेतेबाले तांकर स्त्री पिला माननकु शत्रु माने हरण करि नउचंती जेतेबाले से देखुचंती तांकर लोक माननक सहित फेरी आसी देखुचंती जे तांकर स्त्री पिला माननकु हरण करा जायछि शत्रु माने नहीं चली जाइछंती सेतबेले सी संगे संगे सेमानकर पश्चात गमन करूना मात्र से सदाप्रभु निकट को जाई पचारुचंती जे हे सदाप्रभु मु सेमानक पछरे जीवी ना नहीं सेमानक सहित युद्ध करिबे ना नहीं एवं सदाप्रभु तांको कहउचंती ना तुमे जाओ आ तुमे विजयी हबो। सेही प्रकार एक मन थिबा व्यक्ति विशेष दाऊद एठारे से कहउचंती जे 2 पदर 28 पर्व 2 पद जेतबेले हम पढ़ू से लिखा जाए जे सदाप्रभु निमंते एक विश्रामर गृह अर्थात एक मंदिर निर्माण करने निमंते मोहर मनस्थ थिला आ मु निर्माणार्थे आयोजन मद करिथिली। से निजे निजे प्रस्तुत होइतिले जे एक मंदिर निर्माण करने निमंते मात्र जेतबेले से मंदिर निर्माण करने पे प्रस्तुत होउचंती सदाप्रभुंकर एक वाक्य तांक निकट उपस्थित होउची आ सदाप्रभु कहउचंती तुमे आंभ नाम उद्देश्य रे गृह निर्माण करिव नहीं कारण तुमे युद्धकारी और रक्तपात करियछ। तेबे किए निर्माण करिव ना तुमर पुत्र सलोमन ताहा निर्माण करिव। जेतेबेले गोटे विशेष कार्य करने निमंते आम मनरे जेतेबेले गोटे व्याकुलता थाए जेतेबेले आममानंकु से अधिकार दिया जाएनि हे तो आम माने निरुत्साह हो जाई थाउ किंतु एठारे आम माने देखु जे दाऊद राजा हेले मध्य जेतेबेले परमेश्वर कहउचंती तुमर पुत्र से मंदिर निर्माण करिवो सेतिपई से हतोत्साह होउनांती कि निरुत्साहित होउनांती कारण से जानिचंती जे ईश्वरंकर इच्छा अनुଯାୟୀ से परिचालित हेबे एवं ईश्वर जहाँ चाहिए ताहा करिवे तांको द्वारा एवं ईश्वर जहाँ न चाहिए ताहा हेबो नाही एवं ईश्वरंकर इच्छा को से प्राधान्यता दौथिले सेति निमंते से कहिले जे सलोमन जदि मोर जदि ईश्वरंकर से गृह को निर्माण करिवो तेबे से करिवो। किंतु दाऊदंकर मनर विषय को देखंतु जेपरे दाऊद संपूर्ण इच्छा थिला जे ईश्वरंकर से गृह को निर्माण करने निमंते किंतु ईश्वर तांको बारण करिबा परे मध्य से एथरे हतोत्साहित होउनांती मात्र से तांकर पुत्र सलोमन को एथरे कार्य रे साहाय्य करिबा निमंते से पश्चात मध्य होउनांती से पछुक हटि जाउनांती से आगो को बढ़ी साहाय्य करिबा निमंते से निजको प्रस्तुत करूअछंती। प्रस्तुत करिवार एक अर्थ जेतेबेले आमानकु कोनोसी दायित्व दिया जाए निर्माण करिवार दायित्व अर्थात किछि करिवार दायित्व अर्थात किछि गठन करिवार कार्य
आमे कौन संपूर्ण उत्सर्गतार सहित ये कार्य को करने आमर इच्छा थाए जितेबाला यह मोर बेनिफिट निमंते मोर निज निमंते यह होता है मुझे करें मुझे गोटे उदाहरण देवाक चाहे जे जड़े व्यक्ति थे अनेक अर्थ थिला आ जितेबाला से जड़े गुमास्ता थे आ से गुमास्ता को छाड़ी से कहले जे मुझे जाऊँगी आ तुम्हें मोर अति विश्वस्त गुमास्ता आ तुम्हें मोर गोटे मो पाई गोटे गृह निर्माण कर से गोटे जगह देखले प्रचुर अर्थ देले गृह निर्माण करने निमंते एवं जितेबाला से गृह निर्माण करने निमंते अर्थ देले एवं से विदेश को गले कहले मु किछि समय पर आसबि किछि मास पर कि गोटे वर्ष पर मु फेरी आसबि ता भितर तुम ये गृहटी निर्माण करथिबो तांको समस्त किछि मैप मध्य देई गले तुम ये प्रकार करबो जेते भल विषय तुम्हें तैयारी करि पारिबो जेते भल भल विषय तुम्हें लगेई पारिबो घर निमंते आ मोर घर तुम्हें निर्माण करिवो आ से गुमास्तटी सुनिला जेहेतु से विश्वस्त थिला किंतु तबले से मालिक तांकर चली गले विदेश गस्तरे आ से गुमास्त चिंता कला ए तो मोर घर नुहे एटा मोर मालिकर घर मु कौन से रही कि तेणु से कौन कला ना जेते प्रकार सबू एक नंबर जहाँ लगिबा कथा सब विषय जहाँ कि सीमेंट बाली इटा जहाँ किसी लगिबा कथा गृह निर्माण करने निमंते ताहा से कला किंतु सबूर एक पुअर क्वालिटी विषय जहाँ कि ताहा नहीं कि से निर्माण कला कारण से चिंता कला मु अधिक दाम मो मालिक को कहबी किंतु अल्प दाम रो जिनस गुड़िक द्वारा मो घर गुड़िक घरटा को निर्माण करी यही प्रकार जितेबाला से चिंता कला एवं से गृहटी निर्माण कला जो निर्माण कर सारा समय सरीला एवं तांकर मालिक फेरी आसिले आ से बाहर देखिले अति सुंदर होती घरटी आ से खुशी गले कहले साबास मु तुमको विश्वास रखी तुम्हें मोर विश्वस्त दास आ तुम्हें मोर ये गृहटी को निर्माण कर से बहुत ताकू साबास कले एवं ताकू धन्यवाद देले एवं कहले जेहेतु तुम्हें अधिक परिश्रम करिछ तेणु ए गृह रे मु आ रहिबे नै ए गृहटी मु तुम पई देउछि। प्रिय बंधुगण जेतेबेले से गुमास्ता जनक से गृहटी जेतेबेले ताकू दान करागला तार मालिक ताकू देले से खुशी हिथिबो ना दुख करिथिबो से चिंता कला आहा जदि मु टिके से विश्वस्त होई कि ए गृहटी मु निर्माण करिथांती एवं समस्त उत्तम द्रव्य देके तैयारी करथांती हे तो मु आज ये गृह रे रहिबा पई मु आज आनंद रही था किंतु ये गृहटी केतबेले जे पड़ीजीव केतबेले जे भांगी जीव किंतु तथापि मु मोर मालिक को कहि परिबिनी मु रहिबा पई बाध्य। मोर प्रिय बंधु माने ईश्वर जेतेबेले दाऊद को ए प्रकार एक निमंत्रण कले तुम आस आओ ए गृह मोर गृह निर्माण कर दाऊद तांकर जो उत्साह था से उत्साह को मरिबा को देले नहीं से उत्साह मध्य से कार्य कले से जानी थे ए गृह होचंदी मोर प्रभुंकर जहाँ को से बहुत भल पाउथले सेतिपई जेतेबेले आमने देखु आ से लिखा जाए जे 29 पर्व से 3 पदरे जे दाऊद कहउचंती तांकर जो माने राज कर्मचारी अछंती एवं तांकर प्रजा माने अछंती सेमानक गहन रे से एई कथा कहउचन जे आ मु मो परमेश्वरन को गृहपति आपना मन आसक्त करिथिबारु मु ताहा सब आपना परमेश्वरन को गृह निमंते देउछि। प्रभु को महानाम को धन्यवाद हो से जेते गुडी युद्ध रे जेते गुडी संपत्ति लाभ करथिले एवं राजकोषर संपत्ति एवं ता संग से निजस्व अर्थ गुडिक तांको भंडार रे निजर भंडार रे जहा कि अर्थ थिला ताकू से कौन करचन ना ईश्वरंकर गृह निमंते से दौचंती। केवल सेतिक नुहे मोर प्रिय बंधु माने से निजे दबा संगे संगे से तांकर लोक माननकु मध्य से आह्वान दौचंती कारण एटा तीनोटी विषय लिखा होची आस आम ईश्वर उद्देश्य रे आपना को प्रतिष्ठा करिबा अर्थात उत्सर्ग करिबा प्रतिष्ठार गोटे आउ गोटे अर्थ होची उत्सर्ग करिबा आमे की प्रकार उत्सर्ग करिबा आमे विश्वस्त भाव में निजको उत्सर्ग करिबा प्रभु जे प्रकार आमान को चाहते आमे सेही प्रकार उत्सर्ग करिबा आउ स्व इच्छा रे उद्यत हवा केही तुम बाध्य करबे जदि बा से एक आह्वान दौरान लोक मानू से कहते से लोक मान प्रजा मान कहते तुम्हें स्व इच्छार उद्यत हुआ जो मैंने स्व इच्छार उद्यत नुह से माने हुए तो न आसवा भल किंतु निज निज प्रस्तुत कर आज समय आसी आज एक गृह निर्माण करने निमंते आमे आमर समस्त किछि देई आमे ईश्वर निमंते एक गृह निर्माण करवा। आ लिखा जाए जे
9 ପଦରେ 29 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କରିବାରୁ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଆମ 2 କରନ୍ଥୀ ତାର 9 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସତରେ ଆମେ ଯଦି ସେଟା ଦେଖିବା 2 କରନ୍ଥୀ ତାର 9 ପର୍ବ ଆଉ ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଦାନ କରୁଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେବା, କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2 କରନ୍ଥୀ 9 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାନ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଯଦି ନ ଦେଉ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେବାରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କ୍ଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ଉତ୍ତମ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇପାରିବା, ଆମ ଗୃହକୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କହିବେ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଘର, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ଗୃହଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର କିଏ ନା ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ମଳ କରିକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରୋମୀ ତାର 12 ପର୍ବ, ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଏ 12 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେ ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମମାନେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆମମାନେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର। ଏ ଶରୀରରେ କିଏ କାହାକୁ ଆରାଧନା କରାଯିବ? ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କ୍ଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି
ଦେଇ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ସେ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରକାର ସେଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଆଜି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ହେଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କୌଣସି ଦାନ ଦେଇଥାଉ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ କି ପ୍ରକାର, ତାହା କେବଳ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଦାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କଲେ। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କଲେ ନା ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଦେଇଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି 29 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଦାଉଦ ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ମହାନନ୍ଦରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଯେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସେ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନିଜର ହୃଦୟ ମନକୁ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସକ୍ତ କରିଛୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କେବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ନିହମିଆ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଅତି ଆରାମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହନାନୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଭ୍ରାତୃ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିହମିଆ ସେଦିନ ରହିପାରିଲେନି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ ମୋର ଦେଶରେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆଜି ଏକ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଯଦି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ସେଦିନ ତାକୁ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, ଜଳ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜଳ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆସ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏହି ଜଗତ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମ ଗୃହକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ଆସ ଆମେ ଏକତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଉତ୍ସର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହିଲେ ଯେ এই সমস্ত বিষয় যেতବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁନା, ରୌପ୍ୟମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରୂପା ଓ ଶିଳ୍ପକାରକ ହସ୍ତରେ ଯାହା ଯାହା କରାଯିବ ସେହି ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଉଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାହା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଅଛି। ଏବଂ ଆସ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ୟତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆହ୍ୱାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି।
आमानंकर हृदय मंदिर को निर्माण करने निमंते, कारण से आमानंकर एई जो शरीर रूप मंदिर मध्य वास करने को चाहती, ए मंदिर को आमे स्वच्छ निर्मल एवं समस्त उत्तम पदार्थ रे जबरी परिपूर्ण कर रखिबा। आ परमेश्वर तो वास करिवे, से आनंदित हेबे, कहबे अति सुंदर भाव में तुमे गृह को निर्माण करिछ। सेतिपाई से कहबे जे निश्चित भाव में जे मु जो दायित्व देइथिली तुमको निर्माण करने निमंते, सेथरे तुमे निश्चित भाव में सफल होइछ। प्रभु जेपरि आमानंको अनुग्रह करंतु, आमानंकर अंतःकरणर सरलतारे आमे जेपरि स्वेच्छापूर्वक जेपरि ईश्वरंकर कार्य निमंते निर्माण निमंते ईश्वरंकर से राज्यर वृद्धि निमंते आमाने दान करि चलिबा एवं आनंद मनरे दान करिबा एवं दुखरे नुहे कोनसे कष्टरे नुहे, मात्र स्वेच्छापूर्वक दान करी ईश्वरंक ठारू एक अनुग्रह एवं आशीर्वाद आमाने लाभ करिबा। ये समस्त विषय प्रभु आमानंको देइचंती। एक दास हिसाब रे प्रभुंकर संतान हिसाब रे आमानंकर दायित्व होची जे आमे माने निर्माण करिबा। कारण वाक्य लेखा जाए जे समस्त उत्तम दान समस्त सिद्ध वर ऊर्ध्वरु अर्थात ज्योतिर्गण पितांग ठारू आसी, जहाँ ठारे कोनोसी परिवर्तन बा लेस मात्र विकार नाई। तेबे मो पाखरे कोन अछि, जहाँ तो तांकर समस्त उत्तम दान समस्त सिद्ध वर से मते देइचंती। तेणु तांकर देइथिबा विषय गुडी को नहीं मते निर्माण कार्य मते रहिबार अछि। जदि मु उत्तम विषय नहीं कि निर्माण करिछि तेबे ताहा मोर, जदि मोर निर्माण कार्य मु खिलाफ करिछि एवं मु सीरियस हेई पारिनी एवं उत्तम विषय गुडी को नहीं एई निर्माण कार्य मु लागी नहीं, तेबे हुए तो आसीबो जे सेई जो विषय गुडी को मु निर्माण करथिबी ताहा उत्तम वस्तु रे न होइथिबारु ताहा केबे हेले सफल हेबो नै, ता दिन ना दिन भुसड़ी जीवो। तेणु मोर प्रिय भाई भणी माने निर्माण करिवार कार्य आम मानकर एवं प्रभु देइचंती एवं आमे विश्वस्त रहिबा एवं आनंद मनरे स्वेच्छापूर्वक उत्तम वस्तु जहा कि परमेश्वर आम चाहती से समस्त विषय आम भीतर रखी एई शरीर रूप मंदिर को आम निर्माण करवा। जेपरि प्रभु कहबे, हे मोर विश्वस्त दास, जो निर्माण कार्य मु तुमको लिप्त करी से तुम विश्वस्त रहल एवं अति उत्तम विषय गुड़िक तुम निर्माण करिछ एवं सेतिपाई से आम कहबे जे हे विश्वस्त दास आस आ मोर राज्यर तुम्हें सहभागी हो। प्रभु आम को अनुग्रह करंतु, आशीर्वाद करंतु, जेपरि आमने निज निज को निर्माण करने संगे संगे अन्य मान को गठन करने निमंते से प्रेरणा दबा एवं केउ उत्तम विषय द्वारा निज को निर्माण करवा एवं अन्य मान को से उत्तम विषय गुड़िक जनइबा जहाँ कि परमेश्वर चाहती से ही सब विषय द्वारा आम निज को संशोधन करने संगे संगे आमानकर जीवन को आमानकर शरीर को आमानकर मन को जेपरि आनंदित होई आमे जेपरि ताको निर्माण करवा आ प्रभु जेपरि ताहा द्वारा गौरवान्वित हेबे एवं प्रभुंकर महिमा हब। धन्यवाद। प्रार्थना करिवा। धन्यवाद दोछि प्रभु तुमर ई अनुग्रह निमंते। प्रभु तुम्हें सुंदर भाव में तुम्हें साहाय्य कल, अनुग्रह कल, से धन्यवाद दोछि प्रभु। ई निर्माण कार्य आमानंकर व्यक्तिगत भाव में एवं संगठित भाव में संगठन भाव में आम कार्य करिवार आवश्यकता रही। प्रभु जो कार्य तुम्हें निर्माण करिवार देइछ, निज निज को निर्माण करिवा ईश्वर निकट रे रखिबा निमंते, ईश्वर निमंते एवं ईश्वर सम्मुख में निज को प्रकाश करने निमंते प्रभु ए कार्य निर्माण करुवा समय जेपरि आमे विश्वस्त रहिबा सेतिपाई तुम आम साहाय्य कर। जो दान गुड़िक देइछ, जो गुण गुड़िक देइछ आ से गुण गुड़िक नहीं प्रभु उत्तम विषय नहीं प्रभु तुमर कार्य प्रभु से प्रभु आमान को अविरत चेष्टा करने निर्माण कार्य को आहरी उत्तम रूपे करने तुम्हें आम को साहाय्य कर एवं आशीर्वाद कर। कारण प्रभु ये जगत अत्यंत प्रभु कष्टकर, प्रभु ये जगत रु आमान को रक्षा कर एवं प्रभु तुम्हें आम सहवर्ती परमेश्वर हुआ जेपरि प्रभु यही दिन मानक आमने निज को निर्माण करवा एवं अन्य मान को निर्माण करिबारे साहाय्य करवा। प्रभु से अनुग्रह एवं आशीर्वाद कर। प्रार्थना शुणिछ, धन्यवाद दे यीशु नाम रे मागुअछि, आमेन।